салом алайкум ба ҳама дӯстон, хуш омадем ба дарси навбатии забони англисӣ аз нол то мукаммал бо Муҳаммад Ҳусейн Абдураҳимов. Дарси навбатии мо 13-ум дарси забони англисие дӯстон, ва ман хеле хурсандам, хеле шодам ки шумо қатъи ҳамин дарсҳоро хондаистен, ёд гирифтаистен ва ҳаракат кардаистен ки ба ягон мақсадҳои хуби хитом расем. Дар дарси навбатии мо қатъи шумо практика мекунем. Як текстам мехонем, текста тарҷума мекунем ва дар ин текст бисёр калимаҳо ва фразаҳои муфида айхуд мекунем. Пас дӯстон, дарса бо диққат гӯш мекунем, калимаҳоро ва фразаҳоро дар дафтаромон менависем, текстани менависем ва кӯшиш мекунем ки переводи текстани худмон бинависем. дӯстони азиз, пеш аз он ки дарса шурӯъ мекунем ба нависта ва тамошо кардан, илтимос видеоро як лайк монем ва дар комментария дарси 13 нависем. Дарси 13 забони англисӣ. Хеле миннатдор мешавам дӯстон, барои пешравии мову шумо ин чиз мода ёрдам мекунад. Хоб, дарс шурӯъ мешавад. Дар дарси имрӯза мо қатъи шумо текст мехонем, практика мекунем камтар ва як гала калима ва фразаҳои нава якҷоя меомӯзем. Тексти имрӯзаи мо A Day in My Life, рӯз аз зиндагии ман мешавад. Дар бораи реҷаи рӯзи як одам мехонем ва инҷа якчанд калимаҳои наве ки шумо вобше мисол зиғ нашани калимаҳоро мисол лозим мегзарем ва шумо хиёл накунед ки чиро нафаҳмидед. Биёед аввал калимаҳоро мегзарем. Бедор шудан се намуд перевода иҷада, ду намуд переводаи тоҷикияи ва русияи барои одамое ки мехоҳанд русишонани бақувват кунанд ё ки барои одамое мехоҳанд ки ба русӣ ёд бигиранд, иҷада возможност ҳастая мирани. Бедор шудан wake up ба русӣ мешавад просыпаться. Get up хестан мешавад вставать. Get up мисол мегӯям get up бихез, хез, встань. Brush teeth дандонҳоро шустан, чистить зубы. Take a shower душ гирифтан, принимать душ. Get dressed либос пӯшидан, одеваться. Have breakfast наҳорӣ кардан, завтракать. Go to work ба кор рафтан, идти на работу. Start work корро оғоз кардан, начинать работу. Have lunch нисфирӯзӣ кардан, обедать. Finish work корро анҷом додан, заканчивать работу. Go home ба хона рафтан, идти домой. Have dinner шом хӯрдан, ужинать. Watch TV телевизор тамошо кардан, смотреть телевизор. Read a book китоб хондан, читать книгу. Go to bed хоб рафтан, ложиться спать. хоб ин калимаҳо фразаҳои ки дар тексти имрӯза мо мехонем, илтимос ҳамаша мисол стоп дамонен видеора нависен дар дафтаратон хуб ки иёро мо дар группа равон намекунем, иё калимаҳои дар дарс мегузаштагимон ҷудоанд, калимаҳое ки шумо дар практика равон мекунанд ва ё ҷудоанд. ҳамин сабаб мо бисёр калима зиёд мекунем. бахшиш ба ҳамин хотир илтимос стоп дамонен ва ҳар якташа нависен. Текста ки мехонем, биёен сар мекунем аввал. I wake up at 7 o'clock in the morning. Ман соатҳои 7 саҳар субҳ аз хоб мехезам. I get up and brush my teeth. Ман аз ҷоям мехезам ва дандонҳоямро мешӯям. Then I take a shower and get dressed. Баъд ман душ мегирам, душ гирифтан душ мегирам ва либосҳоямро мепӯшам. Get dressed либосҳоро пӯшидан. I have a breakfast at 7:30. Ман завтрак субҳона дар соати 7:30 мекунам ё ин ки мехӯрам завтрак. After breakfast баъд аз субҳ хӯроки субҳ I go to work. Баъд аз субҳона ман ба кор меравам. At 8 o'clock дар соати 8. баъд аз субҳона ман ба кор меравам дар соати 8. I start work at 9 o'clock. Ман корро дар соати 9 саҳар сар мекунам. Давом медиҳем. I have lunch at 12:30.
in the afternoon. من عبد در ساعت 12:30 میکنم. دوام بده. I finish work at 5 o'clock in the evening. من در ساعت 5 بگو کارم رو به انجام میرسانم. finish تمام کردن می شود. تمام کردن، انجام دادن. I go home and have dinner at 7 o'clock. من خانه می روم و ужинать ساعت 7 بگاه می کنم. In the evening در بگاهی می شود. I watch TV or read book. من تلویزیون تماشا میکنم یا اینکه کتاب میخونم. در بگاهی من تلویزیون تماشا میکنم یا اینکه کتاب میخونم. or میشود یا اینکه. دوام میدیم. I go to bed at 10 o'clock at night. من به جایگاه خواب در ساعت 10 بگاهی میروم. خب شاگردان عزیز، یک چند کلمه دیگه بودن که ما خیال میکنم که شما نمیدونینشون و اون را می نویسیم موضوع در اینجا. or می شود یا. با روسی می شود ایلی. با اینجا چی کلمه بود؟ in the evening در بگاهی. در بگاهی. یا اینکه ویچرم. دوام میتیم. dinner خوراک شبانه می شود. با روسی میگن ужин. با اینجا چی کلمه داریم؟ home خانه می شود. in the evening نویسیم. finish می شود انجام دادن، تمام کردن، انجام دادن. با اینجا چی کلمه داریم که شما نفهمیدین؟ get dressed لباس پوشیدن می شود. روسی می شود одеваться. دوام میتیم. با چی داریم؟ breakfast می شود صبحانه. breakfast صبحانه می شود завтрак. lunch می شود خوراک نصف روزی. خوراک نصف روزی می شود обед به زبان روسی. اینجا نویسته گیشیم. lunch خوراک نصف روزی. obed. با چی کلمه داریم اینجا؟ دیگه همش نویسته. خب شاگردان عزیز، یه بار دیگه کلمه ها را میخونم، گوش کنین و شما را مخفای من تکرار کنین. wake up, get up, brush teeth, take a shower, get dressed, have breakfast, go to work, start work, have lunch, finish work, go home, have dinner, watch TV, read a book, go to bed. Or in the
evening, dinner, finish, get dressed. get dressed اومده بوده ما یه بار دیگه بنویسیمش. breakfast, lunch. خب شاگردان عزیز امیدوارم که کلمه ها را خود میکنین و وظیفه خانگی شما هم میشه که یک تمخیلی تکست درباره خودتون مینویسین که ساعت چند میخیزین، بعد چیکار میکنین و بعد از اون چیکار میکنین، چیکار انجام میدین. نویسین در دفترتون، در گروه روان کنین. باقی در امان خدا باشین تا درس‌های آینده.